Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal musannifin rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, ila angqala, sampai dek katabu as-salisu at-tahqiyamul lail. Si nomor telok salat sunnah si andik nyama ben andik bektor tertentu, ben andik bektor tertentu iki panikah qiyamul lail, salat sunnah qiyamul lail. Para jemaah yang menjadi sama Allah Subhanahu wa taala, sebelum peten kaulah acar baaki atau benah ajelasaki dak macam-macam salat sunnah si andik nyama ben andik bektor tertentu, maka sejenak peten kaula terah cek ngacekeh dak kapancengan sateja kaangkui ngak maengak walapah mangken kadito para jemaah haji dalam keadaan wukuf padang Arafah. Sekadimah ampon mangken mungkin sekitar kurang 4 jam, pukul 6 kurang 4 jam pukul sana apa pukul 2 ini. Eki pukul 2, kadisa pukul 2. Kadinto kebetulan para hujjaj semakin kadinto satu jena tadarru wukuf padang Arafah, tadarru dekat Allah, mabanyak doa dekat Allah, mabanyak berzikir kepada Allah. Ben fadilana wukuf padang Arafah kadinto doana mustajab. Doana apa? Mustajab. Bahkan dosa-dosana sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala para jemaah haji kadinto bakal isapora sareng Allah. Hatta bahkan apa? Dosa-dosa, ada yang mengatakan dosa-dosa bukan hanya dosa kecil, dosa raja. Bahkan dosa yang ada hubungannya kalaban manusia. Kan itu bakal beda jaminan Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang si pada wukuf padang Arafah kan itu lastareh alakoni haji maka pahalana gelap. Akad dia orang sekik puru elahiraki dari rahim, dari reng sepo bini nah akad ki kertas sah puru sepote tak ada tulisannya. Kena ada kebiasaan dari para ulama, termasuk amalan kan itu diamalkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas kan itu mengamalkan kenapa nyamana ta'rif. Napa ta'rif kan itu? Ikut berarafah. Artinya mereka jamaah haji badai Mekah sedang wukuf di Arafah, kita juga melakukannya. Kan itu. Kalau ben apa? Kalau ben minta mabunya doa dekat Allah.
Karena abeli kala makin mereka dalam keadaan wukuf. Adapun puasanya ngiring, mana pancenengan ngiring hasil lakuna ngiring. Sepenting makin kadito kenapa? Kita doa dekat Allah muka-muka kalau ben pancenengan dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang si wukuf di padang Arafah. Orang-orang si pada tadarruk dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala bermuka-muka ki doa kalau ben pancenengan makin bekto nama punya doa. Kala padan kalau sareng cakanca sebelum mangkat setengah lema pontuk lastari doa. Kan dak ibadah bekto makin kadito. Kebiasaan para ulama kilengkian berzikir maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah masya Allah wala quwata illa billah masya Allah wala quwata illa billah ngiring mungkin kan itu pengki pada kesempatan ngiring arang sareng tekak maos kak dinto sapolo dekin di akhir kalau berdoa ngiring bismillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله 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 ولا قوة إلا بالله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم بحق الواقفين بالعرفات والمتضرعين فيها اجعلنا يا الله اجعلنا يا من التوابين
waj'alna ya minal ulama'il amilin bijahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi asma'ina wa barik lana fi absarina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi tulabina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman wa hifdhan fahma. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Muhammad ya nabi rahmah inna nas'aluka ila Allah fi hajatina kulliha lituqda. Allahumma qdi hawaijana ya Allah. Allahumma qdi hawaijana ya Allah. Allahumma qdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa qbalna bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang menjaga sama Allah Subhanahu wa taala, akadnya si ampun jelasaki bahwasanya salat sunnah kali itu beda dua macam, beda senoro dak ka salat fardu yang terkenal kalaban salat rawatib, beda salat sunnah yang tidak ikut kepada salat fardu. Nah, bagian nomor 2 kali toh cukan beda dua macam. Bada salat sunnah sebedanya mana ben andi bakto ben bada salat sunnah se mutlak. Mutlak tak andiknya mah bencukan tak andi bakto. Nah, makin kan itu masuk dekat pembahasan salat sunnah se tak norok dekat salat fardu ben andiknya mah ben andi bakto. Iki panika si nomor 3 qiyamul lail. Salat qiyamul lail. Nah, qiyamul lail kak dinto salat sunnah yang dilakukan waktu malam. Qiyamul kak dinto salat sunnah yang dilakukan waktu malam. Manabi elakoni saamponna asaren maka kadinto qiyamul lail kak dinto nyamai salat tahajud. Wa huwa ma yusamma mit tahajjud in fu'ila ba'dan naum. Salat qiyamul lail, salat sunnah waktu malam manabi elakoni saamponna asaren maka kaditoh nyamana salat tahajud. Misalnya kalau ben panjenengan lastar isya pokok sanga tedung iki. Pokok setengah telok jaga ngalak wudu apa jam 2 rakaat misalnya, maka kak ditoh nyamana salat tahajud karena dilakukan setelah kalau ben panjenengan asarin. Wa qiyamul lail sunnatun ghairu muhaddadah bi'adadin minar rakaat. Tining qiyamul lail kak dinto salah situng salat sunnah yang tanpa dibatasi rakaat. Ada batasah. Panjenengan alakoni salat tahajud iki 100 rakaat silakan. Salat tahajud misalnya 50 rakaat silakan. Apa jengah 11 rakaat misalnya beri 11 rakaat 2 4 belum salam berarti 4 salam berarti belum rakaat silakan. 2 rakaat silakan. Artinya salat qiyamul lail kak dinto tidak dibatasi dengan rakaat. Kali toh. Jadi baktona mana bitahajud engki panika mulai sampurna asaren
ceke dari asaren di waktu malam kadin tahajud. Manabi qiyamul lail kadin to bektona bektona mulai saamponna isya sampai sabulna adzan subuh. Jadi manabi tahajud dari kalau berpancengan ceke dari tadung waktu malam sampai sabulna adzan subuh, manabi qiyamul lail dari lastare isya sampai sabulna adana salat subuh. Akatnya salat tarawih kak dintoh termasuk salat qiyamul lail. Tarawih kak dintoh termasuk salat qiyamul karena dilakukan sampurna salat isya. Mana ibadah orang atarawih sampurna asaren. Leres kenapa asana pebutan asah salat tarawih dan juga dinamakan salat tahajud. Betul kula pernah mengamalkan kadito ketika bedai pujon kadito. Pernah kurubatun kaula alaksana kita tarawih pokok 2 malam. Salat tarawih ini. Salat tarawih ini alaksana kita pokok 2 malam. Kadito nyaman salat tarawih sekaligus salat tahajud. Mana bi elakoni sampurna salat isya nyaman salat tarawih sekaligus qiyamul lail. Kadito. Pola apa telillah salat tahajud kadito salat qiyamul lail iki paneka tebuna Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ben dari sebagian waktu malam fatahajjat maka salat tahajud sapabakna Muhammad bihi kalaban lail bihi dalam waktu malam nafilatan halatati salat sunnah kaangkibakna Muhammad ami kalaban barokana salat qiyamul lail tahajud kelak Allah bakal ngirim bakna Muhammad dekah maqamam mahmudah derajat seepoci derajat yang terpuji tempat yang terpuji kan itu para jemaah yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang manabi seneng tahajud seneng qiyamul lail maka bakal kenging tempat khusus mengku ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben qiyamul lail ataupun salat tahajud sekali lagi sering boten kula mengatakan kadito termasuk kebiasaan orang soleh. Orang soleh ben orang soleha dipastikan kadito andi kebiasaan salat tahajud. Andi kebiasaan salat tahajud. Ben kadito juga ciri khasnya dari sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam situng ayat disebut lagi sifat kanjeng Nabi, sifat sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama ruk'an sujjadah, seneng asolat. Bukan hanya salat wajib, tapi salat sunnah. Jadi selalu para sahabat Kak Dinto terlihat melakukan salat sunnah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlam minallah. Terus simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ini kan termasuk cirina. Yang kipanika para sahabat Kak Dinto ciri khasnya beda salirana. Yang kipanika
ketika ebok tolakku saamponna para sahabat ebok to malam tak asarin apa jam tahajud saamponna sepuh salerana beda tantena kenapa tebenar para ulama tante akhirat ben tante itunya tante akhirat orang-orang seseneng asojud melakukan banyak sholat sunnah qiyamul lail tahajud kak dinto salerana bekal mencorong terak pagi akhirat. Nika maknana pertama. Mana bitante etunyana para sahabat kan dinto ketika malam ma'a sholat ki lakuna pangki sareng sahabat selain edeina ki bede tanana. Kenapa? Karena lambek kan itu Masjid Nabawi terbuat dari tanah bebenah sobung teh lah sekarang asojud tak ada keramik ke mana bi asojud iki edeina banyak tanana saya kulaku pangki orang malam ada tak tendung apa tahajud sekaping dua tebenar para ulama saking apa abid misalnya asan sholat tahajud kulakuna sahabat kadinto tanggal pocet tapi benih pocet panereng mate pocet tapi muana terak pocet gara-gara tak asarin ebok to malam terak kelak gara-gara apa barokana sholat tahajud tuh sampai ditegaskan dalam satu hadis man kasurat salatuhu fil lail hasuna wajhuhu fin nahar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa orang ebok to malam banyak salat teu banyak sampojeungna maka ebok to siangna muana salirana kak dito bakal genten nyaman yolati kak dito nyaman tegak misalnya celeng orangnya misalnya coba engki tapi barokana sholat tahajud kan itu orang mana bi ngolati kan itu matenang dek abah neka saya maksud hasuna wajhu fin nahar sapa-sapa orang seebok to malam banyak sholat tahajud maka ebok to siangna muana orang kak itu bakal genteng nyonar kadito para jemaah yang menjadi kisah Allah Subhanahu wa taala. Saya kena cek sampai eki manabi kalau belum panjenengan teroh masukah dekat rombongan minas solihin rombongan orang-orang soleh sesemak dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala maka laksanaake salat tahajud tekak 2 rakaat kadito. Napa boleh pada situng hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu ba'dal maktubah qala as-salatu fi jawfil lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto pernah tanya aki pada salah situng sahabat atanya dekat Rasulullah ayyus salati afdal ba'dal maktubah kak dima salat selebih utama saamponna salat selema bekto jawab sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi jawfil lail salat sunnah seelakoni pertengahan malam bektona orang-orang pun apa asaren bektona orang-orang asaren kalau berpanjenengan jaga kangki melakukan sholat sunnah sholat tahajud kak dinto sholat sepaling utama saampuna sholat selema bekto para jemaah yang menjaga kisah Allah Subhanahu wa taala kan itu saya nomor 3 saya nomor 4 Ar-Rabi'u saya nomor 4 salatul duha
Se nomor apa? Salat duha. Termasuk salat se andi nyama ben andi bekto kak dinto salat duha. Salat se laksanaaki bekto duha. Mulai matahari terbit setinggi satu tombak, diakhiri kalaban sebelum bekto sakoni sabelumna adzan duhur. Kan itu bektona salat duha. Jadi Nabi kalau ben panjenengan alaksanakeun salat duha ecem bede kan itu. Pokol setengah petok, pokol petok, pokol belu, pokol sanga, 10, 11 kan itu ki bede. Makan adan pokol 11 lebih bolong sekitar 2 bolong ki paling terakhir kali itu ampun pokol 11 lebih 10 malah tak pas matahari badi atas. Jadi kali itu bektona salat duha mulai terbitnya matahari ampun keng satu tombak tengkina yara temor sampai sebelum masukna bekto salat duhur kan itu. Jadi di antara bekto kan itu kalau ben panjenengan manabi alakoni salat duha maka kenging fadilana salat duha. Cuma yang paling afdol nikah. Bade yang paling afdol, bade bekto yang paling afdol kaangkuy alaksanaki salat duha. Pokol sabon apa? Engki paneka saparapat dari bekto sopu ke bekto salat duhur atau pertengahan dari bekto salat sopu ke salat duhur. Angkep makin misalnya manabi pokol 6 dari pokol 6 duhur pokol 12 berarti si afdal pokol sanga. Nikah bekto salat duha se paling afdol, se paling utama pokol sanga. Karito. Jadi manabi ki antara setengah sanga ke setengah polo tergantung bekto kan itu. Kenapa alasannya? Mak lebih afdol, se lebih utama bekto kan itu kaku salat duha engki. Karena kaangkui mengisi kekosongan. Kekosongan kalau ben panjenengan tak ingat dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dari subuh sampai duhur setengah hari kan toh abid tadi salat. Pada teng salat duha. Pokol sangat kan toh. Mana bi salat duhur ka maghrib bada salat asar. Makanya kila kaki apa tinggi supaya abak selama setengah hari kadinto bisa enggak dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala maka kelak salat duha yang paling afdol dilakukan di antara pokol sangat kak dinto. Pokol sangat kak dinto. Akatia kelak salat asar elaksanaki pokol telok. Di antara bekto di antara duhur sareng maghrib. Duha bekto di antara antara duhur moso salat sopu. Jadi itu masalah bektona. Masalah rokaat wa aqalluha rakaatani wa akmaluha thamaniya rakaat. Paling sakonikna salat duha riah 2 rakaat. Berapa rakaat? 2. Paling sakonikna salat duha. Ben paling sesampurna engki panikah beluk rokaat. Akmaluha paling sampurna na salat duha kadinto elakoni sampai beluk rokaat 2 berarti salam 4 salam kadinto. Pada situng hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ausani khalili bisalasin tang kekasih engke panikah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun awasiat dek kapeten kaula kala bentelok perkara
Napa wasiat Rasulullah dekat Abu Hurairah? Pertama, siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa sunnah setiap bulan telu are. Puasa sunnah setiap bulan telu are. Mana bisa lakoni ebokto ayyamul bid. Iki ayyamul bid. Tangsan apa? 13, 14, 15. Ada wasiat Rasulullah dekat Abu Hurairah. Nomor 2, warok atayid duha, 2 rakaat salat duha. Wasiat Rasulullah dekat Abu Hurairah yaitu apa? Salat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Wasiat nomor 3, wa an utira qabla an arqud, awitir sebelum peten kaula asaren. Nikah wasiat Rasulullah dekat Abu Hurairah. Artinya apa? Rasulullah oning ngageli cek saunghuna, ada kemungkinan Rasulullah kan ngoningi cek Abu Hurairah abek malarat manabi cekeh di akhir malam. Saya kena kelak dianjurkan atau awasiat lakoni witir sabuna tedung. Mon ceuke marina tedung alhamdulillah tak mabi awitir boleh ento. Silakan apa jeung salat tahajud tanpa witir karena kelak witir rah kelak ampun elaksanaki. Kak dintau kangki oreng se tandik keyakinan abek nabi saja ke di akhir malam. Jadi disunahkan salat witir sabuna asaren. Para jemaah yang menjadi kisah Allah Subhanahu wa taala. Dalil sekaping 2 panika pada situng hadis dari Ummu Hani. Beliau mengatakan lamma kana amul fath atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'a'la Makkah. Faqala Rasulullah Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghaslihi fasatarat ali Fatimah thumma akhadha thawbahu wal tahafa bih thumma shalla 8 rakaat subhatat duha ay salatat duha. Diceritakan oleh Ummu Hani ketika peristiwa Amul Fath, pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Ummu Hani nyabis dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan beliau Ummu Hani Rasulullah pada fi a'la Makkah, pada daerah Hajun atau pernah Hujun Ma'lah kan itu a'la Makkah, tempat tengki sebeda Makkah. Bekto kak dinto Rasulullah manceng nocu dekat tempat kempanga jedeng cobeconah kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas di waktu itu Rasulullah nekati hajat teh totoh pisareng as-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Subhanallah. Khidmana anak dek kareng sepoh. Tekak reng sepona ki sehat, ki bisa kajedeng tibi. Tolongi. Napa boleh pun Nabi ampun pun apa songkan. Muka-muka betul kalau bun panjenengan paringi potra-potra sesen khidmah ngabdi dak kareng sempona ikhlas. Napa boleh bukto kalau bun panjenengan pagi ketika ampun sepoh kali tah putoh dak pentuan-pentuan potra-potra kalau bun panjenengan. As-Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah nekati hajat ngalak wudu malek aurat tak tangan top-topi ngalak satir top-top deng andeng saya nekuk pasera Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lantas saya Rasulullah mentut rasokenna lantas sampun akan itu Rasulullah salat belum rakaat subhatat duha yang kipanika salat duha. Karito yang menjadi dalil bahwasanya
paling sampurnana salat duha kadito belu rakaat iki paling sakonikna iki paneka 2 rakaat. Bahkan dalam hadis lain salat duha kadito juga termasuk dikatakan salatul awabin. Salat orang-orang saya senang selalu abali dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salatul awabin. Mana bi kalau belum panjenengan pada salatul awabin yang selain engke paneka salat 6 rakaat yang dilakukan di antara maghrib sareng isya. Nika juga salat duha juga dinamakan salatul awabin. Artinya orang-orang alaksanake salat duha kak dinto termasuk golongan minal awabin, orang saya senang abali dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kadito para jemaah yang menjadi sang Allah Subhanahu wa taala. Kadito saya nomor 4. Saya nomor 5 pada salat sunnah saya anyama salatul istikharah. Salat apa? Istikharah. Makna salat istikharah kadito salat kaangkui nyopreh pilihan si bagus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalau belum panjenengan dihadapi situng urusan, maka seyogyanya misalnya aman tua, alakiyah, abiniyah, alakuwa kanto maka mau melakukan perjalanan juga. Maka dianjurkan kalau berpanjenengan salat istikharah. Pon apa? Salat kaangkui nyopreh nyoon pilihan terbaik dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salat apa yang mana? Salat istikharah. Apa itu salat istikharah? Wahiyya salatu rakaataini fi ghairil awqati makruha. Wa tusannu liman arada amran minal umuril mubaha wa lam ya'lam wajhal khair fi dzalik wa yusannu ba'dal faragh minas shalah ayad'uwa bid-du'ail ma'thur fa in syarahallahu sadrah ba'da dzalika al-amr fa'ala wa illa falah. Salat istikharah kak dinto salat 2 rakaat seelakoni di semua waktu. Terserah kalau berpanjenengan sepenting salenah bokto semakroh atau benar semakroh tahrim, baik bokto malam atau benar bokto siang atau benar bokto pagi. Kayak itu boktona salat istikharah. Cuma mana bi kalau berpanjenengan misalnya pada si atanya kak dima afdol malam elaksanaki ebokto malam masuk ebokto siang, maka tebeuna para ulama bokto malam masuk bokto siang kak dinto lebih afdol bokto malam. Napa heuy? Kalau ben panjenengan salat sunnah kan dinto si afdol bokto malam. Adua bokto malam. Bokto malam tibi juga terbagi. Bada sil paling afdol. Kenapa? Sepertiga dari pokok 2 sampai sabruna adan 10. Kan itu paling afdol lah bokto malam. Apa sebabnya? Pertama, bokto malam kak dinto bisa mendukung kalau berpanjenengan lebih khusyuk ketika melakukan sholat gelap. Karena ada gangguan, malarat gangguan. Orang pada tedung. Nak kanak kini anak-anak kalau belum panjenengan pada tedung satu aja. Ada si gangguan. Karena kalau ben panjenengan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kinto apentoh dekat kalau ben panjenengan kangkui lebih khusyuk. Nikah. Faktor pertama. Faktor sekabing 2 karena beda keterangan bahwasanya lebih-lebih bokto sepertiga malam kadito Allah kadito matoron rahmat sampai siapa saya doa maka bekal
beri sama sing masuk sengko. Senyon sapora minta sapora dekat sengko, maka susah-susahna bakal sapora masuk sengko. Jadi toh para jemaah. Yang kena kelak manabi kalau berpanjangan terok solat istikharah silakan. Bokto kak lima bisaos, si penting beni bokto makruh tahrim kelak. Lastare sepuh. Bokto na terbit ke matahari pas keluar tak genging. Bokto na pas matahari beda ngatengaan tak genging. Samponna sholat asar tak kenging. Samponna ketika apa matahari cepet dekara ebera terbenam kanya tak kenging. Salena kak dinto kenging. Kalau ben panjenengan alaksana lagi sholat istikharah ben sholat sunnah selain. Tapi kela selebih afdol ekipanika elakoni ebokto malam ben ebokto malam selebih afdol sepertiga terakhir ebokto malam. Salat istikharah kadintoh disunahkan elakoni kaki orang si andi pangateroh andi urusan ben urusan kadintoh ki belum jelas bagus njak kangkok misalnya peten kola misalnya akate guru peten kola abu ya Said Muhammad bin Ali Malik Al-Asani ketika akan kenapa misalnya antara ke luar negeri beracara paslah istikharah dulu istikharah sampai narima santre beliau istikharah narima santre tak musaremben abu ya narima santre lewat proses istikharah banyak sih tak narima foto nak kula kirim tadi lambok kalau ngirim foto kirim foto kalau lambok kita sombong WhatsApp sombong lebat jamaah haji tabana lebat pos tak ada pak pun lebat jamaah haji lebat orang-orang si umroh misalnya kirim kasa ini ke abid istikharah dulu buruh tarima buruh ki mangkat ki abid juga ngantos sah jadi tak besar umban pancenengan begitu juga ketika misalnya nyareman toh istikharah dulu apa jam sholat 2 rakaat maka lantas maus doa disunahkan saamponna sholat 2 rakaat itu maus doa istikharah bedah majmu' syarif bedah kalisa doa pun apa saamponna sholat istikharah intinya doa kadinto nyoon pilihan terbaik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala di antara doa apa ya Allah manabi kadinto bagus kangge peten kaulah audit peten kaulah agama peten kaulah ben akhirat peten kaulah maka pakempangaki pasmaaki tapi manabi cuba kaki agama peten kaulah audit peten kaulah mate peten kaulah maka pacuwa kita dinta ya Allah ben kentiaki kalau ben perkara saya fokus saya lebih fokus dari kak dinta ini kan diantara maknana salat istikharah lancung pun apa Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibat amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifu anni wasrifni anhu waqtul lil khair haitukan thumma raddini bihi sebut hajat dengan itu sampun apa salat toles tak apa tambah apa lagi baca tapi yang penting oning artena kan itu male mantep doana iki pon napa bayi bahkan pada istikharah yang sifatnya harian setiap sampurna sholat duha kalau belum panjenengan disunahkan sholat istikharah harian supaya aktivitas selama satu hari merupakan aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa kan itu? Bada doana kitab Abuya Al-Khosais Muhammad kan itu. Mungkin sakan itu bisa saya bisa betul kau nyampe aki moga-moga manfaat. Moga-moga kalau ben panjenengan kenging taufik dari Allah Subhanahu wa taala
kangku bisa alaksanaki salat sunnah kanindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma tibbul qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa qutil arwah wa ala alihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa qutil arwah wa wa ala alihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa qutil arwah wa sallam. Allahumma ya Allah bihaqqi suratul Fatihah wa bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu wa bika Abu ya Sayyid Muhammad. Ij'al hadallah bin Haji Kamah binti bini Hajja Kamah binti anallaha yashmarullahu syifaan hajil syifaan Allah syifaan ajil ya rahman al-fatihah ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in